नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहते पाव नैनं शोष्यते मृतो ए पिले ओ पिला बनाबो ओ तारा ना काना कहता हां तारा का स्त्री काना बो तारा होचे का स्त्री हां कह का स्त्री कह का स्त्री बाली स्त्री बस हां आरु ना कहबा के बाली स्त्री बुझलो ए बाबू थाकी थाकी कहबू ना हां हां कीर्तन में तार करे भल लागबा माइक्रोफोन धो याडा मुंडिका ए बाबू अरे कृष्ण नामम स्मरण का एम्प्टी वेसल साउंड मच बुझले माने बृहस्पति को स्त्री बिलो तारा जानि छन नहीं बृहस्पति को बिलो स्त्री हो जे तारा हां हला हां बस बाबू अमर मुकेश बाबू ए प्रहरजन कीर्तन कल कानाटा नित शिक्षा गायल शरम ना लागबार गाहक परे रंगीन कीर्तन रो गायक बाघ सदृश झंपु थुबो जाइन थिले काने कहबो काना जाइन जे कहबो बाघर पछवाले कीर्तन करि पारबो मोर तारा भाई भी कंदा कंदा चाली भूली पिटी फोड़ुजन पिला माने श्लोक फ्लोकटे बुझा तो कम से कम से तो ना जानी नहीं तमर हले बुद्धि विवेक के हबार कथा सेटा बिने कुटुम सारा वाला खै जाउ छ कीर्तन हबा हंदा करी मुसुडो और मन न हाफसी होजन ई बिचरा झुमका अंता अंता करे बजाला जे बाधा हैला आटम का टक 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 कंदा कुछ नेटा भल लागुची हसु जे दात ए बाबू का बोल छे ए बिले किए तो दे छे नाम पाछी पाछी कोन श्याम गीत गाब गीतर बसती कर भल लागबा बाबू रोसिया रे मैं तो बाबू रोसिया काला बजा बुझेलु न अंदर गीत गासन आहा ए बाबू का बोल छे किए तो दे छे नाम पाछी कोन श्याम ये तो देखे नाम जाके जाके घन श्याम देखे नाम बाजी बाजी घन श्याम सोची सोची कौन कला का बोलछे मोर धन माली रे मोर सोना थाली रे का बोलछे दिहे धरी चुधन सोहल कला मोर धन माली रे मोर सोना थाली रे दिहे धरी चुधन सोहल कला धन माली रे मोर सोना थाली रे दिहे धरी चुधन सोहल कला धन माली रे मोर सोना थाली रे दिहे धरी चुधन सोहल कला कीर्तन करवा टेक्निक दरकार बाबू आसे मृदंग प्रतिष्ठा का हला हो आहा ओ दातरो का बोलछे हां हां आहा कांदरू मृदंग प्रतिष्ठा का कलो नै देलो सत कथा तो आज्ञा आमर बाहक पचरे छे मृदंगर प्रतिष्ठा मंत्र केनटा बेस बेस केपके हेबा हां हां मांगल्यम दधि अक्षत प्रदीपकरम मातर स्थापना माने बन्निथित सुनो सेटा तो हां आज्ञा माने कहउछन जाव जाते कथा नै कह बोले करी तमे कहा जाव जाते कहउछ आज्ञा एटा पेन रेसे एटा वृंदावन रु आनी छ आज्ञा वृंदावन रु आनी छ वृंदावन रे केतरा मठ अछि आर वृंदावन रे केन महाप्रभु फेमस ये कहबे मते कहा केटा बाहक बाहक परे ओडिसा टा जेने जानू छे वृंदावन र कथा केने सुर पाबा हां किए तो देछे नम बाजी बाजी घन श्याम 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 सोचोती सोची कोन कोला मुठन माली रे मोर सोना थाली रे दिहे धरी चुधन सहल कला धन माली रे मोर सोना थाली रे दिहे धरी चुधन सहल कला ओ धन माली रे मोर सोना
कीर्तन रो गुटे प्रोसीजर रहबार दरकार भाई जेने तमर कीर्तन किछि जोर नै न हां अजथा गुंदरे होछ हां बुझलो बाबू हां आहा आके हमरा का कर कीर्तन करबले डाकिछन हां भल भल कथार समालोचना करबो बोली कहउछन बेस बेस सेटा हे पारुछे नहीं का बोलछन का बोल जाओ ए बोले ओ केन गुटे गुटे गीत देमा टॉपिक रे आस्तबा हां मजा लागुतबार कथा बेस ठीक है घुस बाबू न समझ आके देखो हां हमर गायक महाशय मते पचराइथिले हां गाबले कहिथिले आज्ञा तारा भाई प्रभु तुम करुणार पटांतर नहीं बोलते ये पैसाटा फेरई नहीं हले हो ए बाबू हां अरे 10 टका रख 10 टका हले फेरई नहीं जानी 10 टका हले फेरई 10 टका रख जे पछबाटा आ कि भाई 10 टका फिराब नहीं जानी कि नहीं हवा हवा हरबन ने बतरा बतरा पहला प्रश्न पचरेछन 5टा मूल ना कहमा हां ए बिले ओ अरे सद्य जातो पाम देव सद्य जातो पाम देव 5टा ना लिखिक रखो सद्य जातो पाम देव तत्पुरुष जानो जय राम राम राजीव लोचन जय राम राम राजीव लोचन जय राम राम राजीव लोचन जय राम राजीव लोचन जय राम सद्ययात वामदेव तत्पुरुष ए बिले अरे ईशानो जे महादेव ईशानो जे महादेव ईशानो जे महादेव 5टा न अछि आज्ञा इडा केंति अछि ब्रह्मवय तपुराण ब्रह्मखंड थि नै न आहा इडा अछि विश्वकर्मा पुराण थी बेस 5टा मुखर ना गला हां ए मूर्ख यार सुन पहला ध्यान दे हां गोटे कथा करबो चैलेंज न करबा मुई जदि विश्वकर्मा पुराण थी 5टा मुरन ना छुआ माने जातरा देखै दम्मा हां अधा पैसा ने के जीवा भाई तारा साहस अछि हां बोलो बोलो देखो अधा पैसा नेबो अधा पैसा दान दे नेबो चैलेंज न करबो किंतु मुई देखामी कहबो काए मुई देखामी कहबो काए हला क्या 5टा मुरन ना गला हां 5टा मुड़े केन केन पुत्र जात हेली ये बिले ओ अरे प्रथम रे सानंद जे प्रथम रे सानंद जे प्रथम रे सानंद जे प्रथम रे सानंद जे प्रथम पुत्र सानंद आ गया हां और द्वितीय टी मोय जय राम राजीव लोचन जय राम राजीव लोचन जय राम ए तुम्हारे गाह खर्चा बचा करसी भेल रे ने खर्चा करे काकड़ा कहसी भेल रे ने करे ई पाल्या कन्न लागू छे से पाल्या कन्न लागू छे एते दरकार जहने न बेली परे एते आवश्यक जहने न हां 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 केते साउंड देबे आरो हट कीर्तन करबे दल 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 को तो हमर खटिया पाटी देखिने लागबे आइछन काहक जेते बड़बो कुंभकर्ण आहा जानछ बस इडा गाना पजराले हबा हटा कहीं हबा हां 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 5टा मुंडन ना कहनी हां 3टा पुत्र ना कहनी बेस विश्वकर्मा पुराण प्रमाण अछि अच्छे ठकाती नहीं ना जाने तुम बर रह बाबू तुई बेस बेस मैं विषय रखि देले केन ठाने केनो विश्वकर्मा को नाभि कमल रो आर के जात हेतले का बेली हां हां ना कहि पारलो हां विश्वकर्मा जे जात हेले वेदवर ब्रह्मांग नाभि कमल रो हां तारपर आर के जन्म हेतले का हां ए मूर्ख जेते बेले ब्रह्मा जात कले विश्वकर्मा को सही नाभि कमल के जात जानछो अरे पंचजन्य शाखो नाभि कमल रो पंचजन्य शंख नाभि कमल रो
जन्म हैला परे हाँ वेदपुर ब्रह्मांड नाभि कमल ठारू हाँ पंचजन्य सखमय जन्म है आज्ञा बेस बेस पंचजन्य शंख हाँ केंति प्रमाण अच्छे केंती ब्रह्मवैवर्त पुराण गणेश खंडन हुए बाबूटा हाँ। ब्रह्म खंड पढ़ब लिखा बही पढ़ले कान कीर्तन हवा आर पैसा देवे कल धरी खाली नाची आले हवा रखीता तो टीवी चिली मिला 12 रुपया ए बाबू बोले आसो हाँ टॉपिक के बोले आसमा बेस तो जेते बेले जातो हेले मर्त्य पंडल रे हाँ विश्व बेस काहले जे पालन कोला हाँ ए बिले ओ केंता सुचे हाँ। अरे हरसित मने हरसित मने हरसित मने हरसित मने दिन से खुदाचे तारे दिन से खुदाचे तारे दिने काना है जाग्या खुदाची बेस्या का करचे कामदेवर पास के जाउची साजो सज्जा ही करी हाँ हाँ इनो के भेटिचे के अरे देखिले जे विश्वकर्मा 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 देखुछ तारा भाई कर्म विरोह वाक्य विरोह न हो बुझलो बाबू जेते बेले विश्वकर्मा देखि जाइछन हाँ हाँ काना कोले कहाँ कोले अरे काम भिक्षा कोले काम भिक्षा कोले काम भिक्षा कोले काम भिक्षा कोले तांकु कहले हाँ गोसती हाँ। तमर प्रति मोर मनटा आकृष्ट हेचे हाँ हाँ मते रति भिक्षा दियो दियो अरे मागिले से रति दानो मागिले से रति दानो मागिले से रोटी जानो मागिले से रोटी जानो मागिले से रोटी जानो मागिले से रोटी जानो खुदा खुदा करू छु कीर्तन हो कि नहीं हवा तमल लगी खाली कीर्तन भ्रष्टाचार हो ना माने मेंशन न करे बेस केतरा भाग अछ कीर्तन के भ्रष्टाचार पर नौ छ हाँ 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 कीर्तन कर तो नचा डेगा करो पुराण शास्त्र समालोचना करे आगे हमने ना सुनन भाई बेस वही का कर पढ़बो हाँ। मत फिक्री घरे सुइबर कीर्तन नाची आबो कीर्तन आबो। हबो कीर्तन हबा का पुराण पढ़ो कीर्तन हबा हाँ हाँ ए बाबू हाँ तो जेते रति भिक्षा करछन हाँ मना कोले आमे स्वर्गर बेस्या आले मध्य हाँ दिने दिने जहाँ लागे जामु से होचन हमर पति बेस कामदेव निकट के जाउछे हाँ। से होचन मोर पति पति जेते बेले मना करिछन हाँ। अरे अति क्रोध मने ताकू तेले ओ भेष साप मानव रूप रे मर्त्यपुर रे अरे होइब तुम्हे जात सुर कल बाबू सत्य जुग रे जेन विश्वकर्मा आविर्भाव हेले मर्त्यमंडल थे हाँ विश्वकर्मा पूजा कागर करछु हाँ सर्वदेवता मानकर अस्त्र शस्त्र निर्माण कले हाँ वैकुंठपुर निर्माण कले अतल भूतल तलातल रसातल पाताल निर्माण कले अच्छा ई चटनी मते चटौछ ना जानी ना जानी आवाज ना करे मोरार पहला बुझलो कि नहीं अच्छा आर गुटे ना छाड़ी जा कहबो केनटा विश्वकर्मा 108 नारो हाँ हाँ शेष हाँ 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 लास्ट नाटा अच्छा सोर करबो अलगा कथा कहले कान कहबो पुराण शास्त्र किछ नहीं आउ जन बढ़े पुरुष सुनके आसल खाइ निकरे बैठ की नाटी तो ब्रेड चॉप खावा ले के ओधा तो बेगे लुके कि नौ छनी मन खावा ले घरे मागले नहीं जन हटा बेस बैठकी करो भल कर कीर्तन करबो सुनो तो करो हां हां हमर बायक मांगर गुटे गुटे लक्षण अछि अच्छे से लक्षण हेले जे गुटे बायक कहा जाय जोर रेजेंट हतबा हां हां असबा हां केनता अछि गुटे सत्य जीवर बाध्य आसु तुम्हार कथा असबा असो अप्राण विप्राण रणनटा दुर्गति दुर्ग शिखा शिखा अप्राण विप्राण रणनटा दुर्गति दुर्ग शिखा शिखा हिरण्य विदारण हां हां हिरण्य विदारण करते रणनटा घुंघुट नादम हां हां नादम भ्रांति भ्रांति भ्रांति
डंग डंग डंकी डिंका प्रकटम बदनम क्या बात? गुड बातमम भरव नरसिंहम हाँ ये बिला ओ मुई कहिथिनी हाँ हाय कहि विप्र जगन्नाथ हाँ तुमे वंशानुचरित सुनो सुजने एकचित्ते क्या बात? संसारु तरी बुझमन्ते कृष्ण चरित अतिसार दुर्लभ मनुष्य शरीर मुडा कहिथिनी हमर दादा हर को प्रश्न दमा हाँ जदि बंचिबु दिना केते हाँ कृष्ण न भज कदाचिते हाँ जदि तू हरिण को भजिबु भजिबु। दिने ना सजिबु बोलो प्रेम से आनंद गवा अरे बुझाई गुरी दे देबो किसी नहीं पदे ओधे में नहीं हाँ कहीं बाहनते तो पैसा ही जाऊँ बात अच्छे चलो आहट केंडा बाचो बताने हाड़े क्या चप्यो विवर्जिता वेला हाँ 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 इटा होला जुगिया भाग क्वेश्चन ता भगवान को एंदा लागवा है कोने को मार दे कि चलो हट हाँ हाँ हट हाँ हाँ नरसिंह कहना चाहिए बिहड़ कोलाना सुलोक भी गुटे नहीं विषय वस्तु भी नहीं सुलोक ने कहीं भात खाबार लगे कि ब्रेड चप खाबार लगे किसी नहीं जानी हाँ हाँ आमे पालिया को नहीं कहता हिनमुनिया ग्राहक भाग मान कर काम कहाँ करे बेले ग्राहक भाग से आमे लागू पालिया को पदे भी नहीं कहूँ तुम्हारे हिनमुनिया बुद्धि होची ओ के मारे छोरे सीता के पाई छोरे रावण के मारी चूरे सीता के पाई चूरे रावण के मारे छोरे सीता के पाई छोरे रावण के मारी चूरे सीता के पाई चूरे लंका पुरो छे आमर भिन्न कहाँ बोलছে পদ कहाँ बोलছে এবলে ओ সোনার লঙ্কা থি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুর ভাই মোর জীবন सोना लंका दी मोर नाई नमन अयोध्यापुरे भाई मोर जीवन सोना लंका दी मोर नाई नमन अयोध्यापुरे भाई मोर जीवन सोना लंका दी मोर नाई नमन अयोध्यापुरे भाई मोर जीवन सोना लंका दी मोर नाई नमन अयोध्यापुरे भाई मोर जीवन गंदा लागू छे भाई हाँ श्रीराम आज्ञा ए बाबू भगवान से श्रीमान कर मनस्कामना पूर्ण कर बुलान देखो बार ए बाबू पाल्या के पाल्या किसी ना कहा बुला मोर मोर रिक्वेस्ट आमे ग्राहक भाग कीर्तन करूँ ए बाबू हाँ भगवान समस्त अंगर मंगल विस्तार कर बुलान देखो बार हरि बोल आओ एक बार हरि बोल इटा के कहा के कहचन देखो हाँ ए बाबू समलपुर गीत हेले भाव थिबा बेस मर्यादा पुरुष रामचंद्र कहले हाँ हे भाई लक्ष्मण लक्ष्मण तू कां करे कानी को कहछु हाँ तोर मुहे कां करे पान नाही न हाँ तो टिके हंस भी नाही न हाँ ए कथा हां भौणी पुडी कलाकार नहीं जानी पारबा ओ लिपि हुन यूट्यूब रे देखे जमनी कर केते उच्चार कर कम से कम भौनी रे केले परिश्रम केना कुटान दर्शन देखे जका ए ची 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 तोर केंद्री केंद्री बयासा विश्वास तो रंगीन पार्टी क्वालिटी होचे भौनी यूट्यूब रे देखे जाए हां हेकेला परिश्रम कर मुई बोले बहुत सम्मान करथिनी हमर बाप तो बायक बाबू हां हां
দই বেশ। সংকীর্তন প্রেমী গায়ক ভৌণী বাবু কিছু প্রস্তুত করিছন বেশ বেশ ভগবান তাঙ্গর মনস্কামনা ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କବା হরি বল ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନୟନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କବା হরি বল ভগবান ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କବା হরি হরি বল ହଲ କରି ହରିବୋଲ ଟେ ଦଉଛନ୍ କା হ্যাঁ ସେଟା ଶିଖିଥିଲେ ତ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ কীর্তন পহলা শিক্ষ তারপরে শিখাবো হ্যাঁ শিক্ষক মানে টিচার মানে না শিখবে আর শিখাবে হ্যাঁ। ঠিক না কীর্তন শিখবো আর শিখাবো হ্যাঁ এ বাবু ও আরে রাবণ কে মারে চুলে সীতা কে চুলে রাবণ কে মারি চুরে সীতা কে পাই চুরে রাবণ কে মারে চুলে সীতা কে পাই চুলে রাবণ কে মারি চুরে সীতা কে পাই চুরে লঙ্কা পুরো চেহেই আমার ভিন্ন সোনার লঙ্কা থি মোর নাই নমনা অযোধ্যা পুরো ভাই জীবনা সোনা লঙ্কা তি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা তি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা তি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা তি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা তি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন তো পায়ক বাবু হ্যাঁ কে কাহাকে কলে বুঝি পারল সেনুকুরি লক্ষণ কহিଥିଲେ হ্যাঁ অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা লক্ষণ মেন উচ্চয়তে এস অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা লক্ষণ মেন উচ্চয়তে হ্যাঁ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি করিয়সি বেশ বেশ হে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ্যাঁ সোনার লঙ্কা হেলে বি হ্যাঁ নিজর জন্মভূমি হ্যাঁ। নিজর জন্মস্থান যেন আছে আছে সেটা আমার লেখে মহান মহান সোনার লঙ্কা থিল মো নাই নমন অযোধ্যা পুরা ভাই মো জীবন সোনা লঙ্কা দি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা দি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কা দি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন এ বাবু লাগবা গরম লাগবা सबके स्वर कीर्तन न कले ना हुई ए बाबू ও आहा हाँ। अंतरा काम बोल छे हाँ। सुन मोर भाई ना सुन मोर भाई ना नहीं हो तुगमोना नहीं हो दुगमोना ओ जो जानू लंका के लंकानु ओ जो चालू दीपा अमर तो आना जाना ओ जो जानू लंका के लंकानु ओ जो चालू दीपा अमर तो आना जाना रोले हवा पेतन किंला लगी थबा के बाबा रसिया रे मीता बाबा रसिया गाग गाग हां गणेशटा फेर गाउछन आज का गणेश पूजा किनी विसर्जन कोला बेल के गणेश मूर्ति तो नहीं न नहीं न तोते बसाई नेबे पेट टारकी दे जिगनी तोर पेट के देखे छोटे लमैने और तोते विसर्जन कोइ नेबे केनाले कालका गणेश पेट में दिसु जुती भी সেতু লাগি কোদে কহিলা যে हां এমন তো তম খলনল নিজ সত্য তেতো জারে ন মিলে এ বিলে ओ এমন তো তম খলনল নিজ সত্য তেতো জারে ন মিলে न मिले দ্বাপরে কেতেক জনম বেসি না हां हां ভরি জিবে কলি কালি हाँ এন্তা অধম মানে केते केते अलाक जन्म नेसन हेटा শ্লোক বাদ্য কাহিরে না লাগন শ্লোক মানে আসবার কথা হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছু না বিশ্বকর্মাঙ্কর বিষয়ে আসবার কথা হুম। কোনে সংকট ধরুজন কানা কানা করুজন ए बाबू छाड़ी देन हाँ। सेदा टेना केना टेना बजाई नहीं दिया आज का अलगा अलगा चुटकुला माने बजाओ मैं भी सुनमी मोर भाई फलटा बजाओ सन बोली करी आर गीत चेंज करबे तमर कहा के कह अलगा अलगा गीत माने गावा मोर खोजा ए बाबू कंदा सुभा हाँ ए बिले ओ कंदा सुचे हाँ थाबे थाबे हाँ। सुन मोर भाई ना नहीं हो तुम ना सुन मोर भाई ना
सबु बेले करुथि माना जाना रावण के मारे चूरे सीता के पाई छुपले रावण के मारी चूरे सीता के पाई चूरे रावण के मारे चूरे सीता के पाई छुरे रावण के मारी चूरे सीता के पाई चूरे লঙ্কাপুর আছে আমার ভিন্ন সোনার লঙ্কা থি মোর নাই নমনা অযোধ্যাপুর ভাই মোর জীবন নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন লঙ্কাতি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কাতি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কাতি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন সোনা লঙ্কাতি মোর নাই নমন অযোধ্যাপুরে ভাই মোর জীবন অপরা কি তোমনে গাবালে কହୁଛ না কে মানে বাবু জমা এটা তো কলাকার জায়গা বাবু সতরমার নাট বেলা আমি ছোট দিনু দেখি যা আজ্ঞা বেশ বেশ তুমি দেখি দিব তুমি কে জন্ম নাহি দিব কা বলছ এটা এ একশিয়া ফেকশিয়া সরি দিবা এটা কটটা এ বাবু গন্দা আসুছে এ বলে যেতে বেলে শ্রীরাম কো নে গলা মোহি কান্দি কান্দি হনুমান ভূমিরে গড়ে কান্দি কান্দি হনুমান ভূমিরে গড়ে যেতে বেলে শ্রীরামঙ্কু নেই গলাময়ী কান্দি কান্দি হনুমান ভূমিরে গড়ই যেতে বেলে শ্রীরামঙ্কু बोलो वृंदावन के हरि लाल की जय बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम अरे तुमने भाविച്ചു दशा मद करी बढ़ाई बुझाती माँ अरे तुमने भाविछु दशा मद करी बढ़ाई बुझाती माँ अरे दशा मदियार कुकुर प्रकृति अरे वही था पतरे था ए बाबू आज्ञा श्लोक प्रमाण दिए बाबू अरे तुमने भाविछु दशा मद करी बढ़ाई बुझाती मानो दशा मदियार कुकुर प्रकृति ऐठा पतरे ध्यान बाबू क्या बात हैं हाँ हाँ ए बाबू हाँ हैं हाँ प्रश्न आज्ञा मु पटरे दिन सब आज्ञा माने सुनी दिबे बाबू काणबो पांचटा मुंडरे आज्ञा क्या बात पांचटा नाम थिला क्या इसको बात? कर्मान करो बाबू हाँ हाँ सानंद क्या बात आनंद हाँ हाँ केन विश्व कर्मान यदि पुराण थी ना देबा पैसा सब देन में बोल छो हाँ हाँ बहुत पैसा वाला हो तुम्हें हाँ हाँ हैं हाँ अरे ठोकू जो जे आज्ञा मन को ठोकू जा हला बोलतो क्या बात? मजा लगता बाबू हाँ हाँ प्रश्न उत्तर कहमी भाई हाँ तुम्हें ना जाने जे तू निश्चय कहमी प्रश्न उत्तर क्या बात हां हाँ हाँ आर प्रश्नटे पचरे रे बाबू मते हां हां मु तो नुआ नुआ बाहक माने आउछन हमें तो सिखुछु भाई हां हां तोर नुआर जो कथा मैं जानी परमा का हां हां किंतु किंतु हेलो हेलो जे प्रश्न पचराबाटा बोल लोग नसे रे बाबू समस्ते सबु कथा जानते मा बोली माने ना न हाँ हाँ किंतु हमर भाई हानि गुटे बाद्यटे परिवेशन कले बोले सत्य जुगटा बोले हाँ हाँ आर मते बजाबार लागि कहले आज्ञा त्रेतया जुगटा हाँ हाँ चेष्टा करमा भाई समस्ते सबु कथा ना जानता हाँ हाँ तोर बागी मु ग्यारंटी माली नसे हाँ मोर कहबार अर्थ काना सुन आपण अवस्था दक्षिण व्यवस्था कहे दुर्बल अंग अंग
আপন অবস্থা দেখিণ ব্যবস্থা কহ হে দুর্বল অঙ্গ উল্লুক কি কেবে বসন্ত প্রভাতে ধরিছি কইলি সঙ্গ পহলা কানা কহুচু নিজকে নিজ জানি পারুচু তুই হবো নিজকে নিজ তুই কেন প্রশ্ন কাহাকে পচরাছন জানিছু আর পচরাউছু কি না জানিকি পচরে নউছু সত্য যুগটা তুই কহিছু তারপরে আবার ত্রেতয়া যুগ ত্রেতয়া যুগরে কাণ আছে কহুছে শুন কেন তোতে ভবিষ্যতে কাম দেবা ভগবান ত্রেতয়া যুগরে মিহির বংশরে কৌশল্যা কোলে জন্ম ত্রেতয়া যুগরে মিহির বংশরে কৌশল্যা কোলে জন্ম পিতা সত্যমানি হেল বনবাসী নাছিল নিকষানন্দন যদি মোরটা ভুল ভাই তোর ঠিকটা কানা যে তুই লোককে জানাবো জানাবো বাবু হ্যাঁ আর কুলুত যে ইস কোন নম্বর রখিনি তা সকালে কথা হবু ফের কেন গাঁ যাবু যেন তোর পছা পছা দৌড়িবে কি নেই মোর কহবার অর্থ কানা যে পহলা তুই নিজে ঠিক হ তারপরে লুকু বানিবু তোর নিজর নাহি দুর্বল না ভাই উপরে অটোমেটিক তুই আসবে চল লদবু হাতি খারাপ ভাববার না এ বিলে আসু এতলাই গীত আছে বাবু কানাবো এ বিলে আরে কাহা কপিলা আরে কি সবু পাসিরি দেলা গাহ কপিলা গি সবু পাসিরি দেলা এ বাবু হ্যাঁ বিশ্বকর্মাঙ্কর পাঁচটা মুন্ডরে পাঁচটা পুত্র বাবু হ্যাঁ এ ভাই সুনিতা হ্যাঁ গোটে হেলা মনু ময় শিল্পী দেবজ্ঞ বাবু এহে মারুথুলু বিশ্বকর্মার যেন পুଅ ମାନଙ୍କର ନା ପଚାରିଥିଲା ବହି ଦେଖେନି କି କହମେ ପଇସା ସବୁ ଛାଡି ନେବ କାମ বলছিল ଆନ୍ଦ ଦେଖମା ଭାଇ କେନ ସାନ୍ଦ ଆନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାନ ଆନ୍ ଦେଖା ତ ତୋର ବହିଆ তুম পড় পছা তোর হেজন বাগন জগাইছিল নেবু রামপুর কে ইহানে আনন্দ বলি যে মোর কহবার অর্থ কানা হেজন আনন্দ আজ্ঞা গামাজি জান আনন্দ সানন্দ বলছিলে মুই না তার পুଅ ମାନଙ୍କର না বলি আরি বাহাদুরি মারি দিলা বহি দেখা না বল বহি দেখা দেখা কেন আনন্দ সান্দ গোবিন্দ লেখাই জান দেখমান নাই বিশ্বকর্মা পুଅ ମାନଙ୍କର না তোমার আনন্দ চান্দ এ বাবু ছাড়ি দে বেজন দেশব তুই নিজে হেটা লগাউছু কলি বর্মসিয়া হস হেতি লাগি তো কীর্তন রে অভিজ্ঞতা না তুমি দুই লোক খারাপ ভাগ বলছিল খারাপ গাহক কে বো মার কে হেতিলা ভাইরাল না এই ভিডিও তুই তো নিজে গুটে বর্মসিয়া তুই ফের বর্মসিয়া বলছিস বর্মসিয়া নিজে হউছি বধ এ বিলে আরে মতে দেখি তুই ডরু চুকায়ে দে দেখি করি গরু চুকায়ে মতে দেখি তুই ডরু চুকায়ে দে দেখি করি গরু চুকায়ে পছাড়া লোক কি দেলা কাহা কপিলা বাবু আই সরকার বেশিয়া হচ্ছে ঘৃতাচি বাবু যেতেবেলে মনে প্রাণ চিন্তা করছে কামদেবনু বাবু সুন্দর পুরুষ দুনিয়ারে আর কেহে না বাবু তো মনে চিন্তা করছে কামদেবকে নিজের স্বামীর উপরে বাছবার লাগি দিনে শপথ করছে ভাই খালি অভিশাপ দেই নেলা কিছু না হই মর্ত্যপুরে বিশ্বকর্মা কাগজন ব্রাহ্মণের উপরে জন্ম হইছন বাবু সেন ঘৃতাচিঙ্কর স্বামী হইছ আরে মেরে বিল্লু মুচকো মিও গাগিরা অলগা কাহা মনকু বিষ শিখাবো হানা মুরকুড়ি নিগরি কচড়ে নেওয়ার লোক মুই কাহা এ বিলে আরে মতে দেখি তুই ডরু চুকায়ে দে দেখি করি গরু চুকায়ে মতে দেখি তুই ডরু চুকায়ে দে দেখি করি গরু চুকায়ে এ বিলে আরে বাহাকর পছাড়ে লুকি দেলা পশ্চিম ওড়িশার ভাই বিষয় মুই ছাড়িଥିଲି বাবু উত্তরা বনরে যেতবেলে মাতা পার্বতী এবং দেবদেব মহাদেবঙ্কর কথোপকথন চালুছিল
ମିଶି ହଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିସନ୍ ଯେ ହଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି କରି ହଁ। ଗୋଟେ ମହଲଟେ ବନାବ ବାବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମହଲ ବନାବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରସନ୍ ବାବୁ ହଁ। ସେନ ଆଗକେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେବ ହୁତିମା କାହାକେ ବୋଲେ ନା ମୁସୁଡୁମ୍ବୁ ପୁରା ହଁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କହୁଛି ସରମ ଲାଭର କଥା ଭକୁଆ ହଁ। ଅପରାଜିତ ଗାମ ବାବୁ ଯେନ୍ତା କି ଆମ ଲିଙ୍ଗମାନ୍ନି ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ବାବୁ ହଁ। ଗତ ବର୍ଷ ହଁ। କେତେ କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ଗୌର ଦାସ ବାବୁ ଲଗାତାର 3 ରାତ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ମାରିଥିଲା ହଁ। ଭକୁଆ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଗୀତ ଆସିବାର କଥା ବାବୁ ହଁ ଜେଜେ ଏବିଲେ ପୁରା ଛାଡ଼ି बोल ଯାଉଛୁ ମଥୁରା ଆଖିରେ ଭାସାଇଲୁ गोपपुर चाड़ी जाऊचु मथुरा आखिरे भासाइलु ଯମୁନା କାନ୍ଦୁଛି କଦମ୍ବ କାନ୍ଦୁଛି ଯଶୋଦା ଡାକୁଛି ପୁଅ যমুনা কান্দুছি কদম কান্দুছি যশোদা ডাকুছি পুଅ ঘন ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ରେ ঘোর অন্ধারে চালি যাউচু রে ঘোর ଅନ୍ଧାରରେ বেশ। ଚାଲି ଯାଉଛୁ ରେ ঘোর অন্ধারে চালি যাউচু রে ଦୁଃଖକୁ କରି ଆଦର দুঃখকু করিয়া দর ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ সুখরে কান্দিবু না দুঃখরে কান্দিবু ତୁ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ সুখরে কান্দিবু না দুঃখরে কান্দিবু ହୋଇ କେତେ ଅବଶୋଷ କଣ୍ଢେଇରେ ଫେରି ଆସ ମଥୁରାରୁ ଫେରି ଆସ কনেইরে ফেরিয়াস মথুরারু ফেরিয়াস ଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରନ ମଥୁରାପୁର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଲାକଣ୍ଡେ ବାବୁ হ্যাঁ ଗୋପର ବାସୀ ବାବୁ হ্যাঁ ବିରହ ବେଦନା ସହିତ ଗାଉଛନ୍ ବାବୁ হ্যাঁ বলছন ଏ ବିଲେ হ্যাঁ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ମଥୁରା গোপপুর চাড়ি যাউচু মথুরা ଆଖିରେ ଭାସାଇଲୁ আখিরে বাসাইলু ଯମୁନା କାନ୍ଦୁଛି କଦମ୍ବ କାନ୍ଦୁଛି যমুনা
কান্দিবু না দুঃখরে কান্দিবু মথুরারু ফেরিয়াছ এ বাবু আজ্ঞা মনকর সবু ফরমাইশ পুরা হবা বাবু এ ভাই আজ্ঞা গুটে কথাটে কইদেলে তুম পটান্তর নাই জানি গীতটা আজ্ঞা মতে ফরমাইশ কইଥିଲେ মুই আজ্ঞা শুনি না পাইলি সে গাহক আগবি হেলা গীত গাই নাই আনবার ভাই শরম লাগুছে ভকুয়া हेलो গীত আসবা কিন্তু গীত যাও গীত গাইমি আজ্ঞা এ বিলে জীবনর যেতে বেলে দুঃখ সীমা বহি যায় কাঠু লাগি রাধা সে তো চুরি চুরি মরি যায় জীবনের কেতে বেড়ে দুঃখ সিনা মরি যায় কানু লাগি রাধা সঙ্গে চুরি চুরি মরি যায় জীবনর বেলে দুঃখ সীমা বহি যায় কাঠু লাগি রাধা সঙ্গে চুরি চুরি মরি যায় জীবনের কেতে বেড়ে দুঃখ সিনা মরি যায় কানু লাগি রাধা মরি ঝুরি ঝুরি মরি যায় দুঃখরে কাঁদিবু না দুঃখরে কাঁদিবু না দুঃখরে কান্দিবু না সুখরে কান্দিবু দুঃখরে কাঁদিবু না দুঃখরে কাঁদিবু না সুখরে কান্দিবু না দুঃখরে কান্দিবু হইতে অবশেষ কন্ধেই রে ফেরিয়াস মথুরারু ফেরিয়াছ কন্ডেই রে ফেরিয়াছ মথুরারু ফেরিয়াছ কন্ধেই রে ফেরিয়াস মথুরার ফেরিয়াস কন্ডেই রে ফেরিয়াছ মথুরারু ফেরিয়াছ बाबू होनी के आमे भी यूट्यूब रे बहुत देखि छ बाबू लिंगमानी गारो से बाबू गर्व और गौरव बाबू से भौनी को भगवान मंगल करंते बोला आनंद गवा हरि बोल तांकर चला पथरे पुष्प वृष्टि पड़िता बोला आनंद गवा सदा सर्वदा हरि भक्त दिन थे बोला आनंद गवा हाँ हाँ आउट आनंद गवा क्या बात हां 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 ए बाबू हाँ हाँ इसके जाना हो जनता हो बाबू क्या बात हाँ गुटे बाबू नारी शक्ति जिंदा बोलसन बाबू क्या से बात? भौनी हमर एरिया रे बाबू रंगीन
बायक बाबू हाँ कम संख्या हो जनता कर संख्या अच्छा अच्छा से बायक बजे कर जन हमको जन एतकी लोक बाबू मनोरंजन करि परछन इटा हमर लगे गुटे गर्वर कथा बाबू अच्छा हैं हाँ एडो करी हाँ गामा गामा के तो माने गामा किंतु विषय वस्तु टिके जाइथिला भाई विषय वस्तु ऊपर टिके नमा बेला मजा अच्छा लागला अच्छा और भौणी गीत गुटे गीतटे फरमाइश किछन से गीत भी गामा बाबू अच्छा अच्छा सु क्या जाना देना माना सुना सुना सु क्या जाना देना माना देना माना सुना सुना सु क्या जाना देना माना देना माना सुना सुना सु क्या जाना देना माना देना माना ए बाबू हाँ आहो আমার বহেনটা গুটে কলাকারতে অছ অছন 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 বাবু এই ম্যাড হচ্ছে কলাকার ম্যাড কলাকার ম্যাড বাবু এই জায়গানো আহো আমার বহেনটি যেন বাহারিছন তাকর কলা পরিবেশন করুছ করুছন করুছন হেটা আমকু বিল গর্ব লাগবার কথা গর্ব ভাই। লাগুছে আমকু বিল তুই হচ্ছু ছুয়াখাই মা আহো বুঝি পারুছু আহো মই কাণ কহুছে বুঝি পারুছু কি নি বুঝি পারুছ কিনি কুজন লোককু সুজন নরুচে মূর্খকু নরুচে বেদ বেদ কা বলুছে আহো রেল যাউতবা হেন যেন বাড়ি জুড়ে ছাতিস না মানিকরি পলাবো মরবু তুই আহো কুজন লোককু সুজন নরুচে মূর্খকু নরুচে বেদ বেদ পিটপি স্ত্রীকু পতি নরুচই কুল কি জানে রম্ভা স্বাদ কেনতা কোন কোন যে হ্যাঁ আর ডোজ পড়বা 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 মোর কহবার অর্থ কানা কানা যে আমার বহেনন্দা তুমি বোঝাই না পারো হ্যাঁ সত কথা আজ্ঞা আহো আমি তাকরন্দার বোঝে পারমা গে আহো কি হে কারির সঙ্গে সমান না হন ভাই নাই হন ভাই অমিতাভ বচ্চন কে তোতে তো হয়ে ভাল লাগি থাই পারে ভাই পারে মতে না বিল লাগে আহো তা বলি টিভি ভাগি নামার তা তোর ভুল হইব গধ আহো তোর ভুল এটা হইব আহো ইয়ানি তোর মিটিং করবার কা দরকার যে কল্যাণ মণ্ডপ বানাবো কা কাল তোমার গানো আহো হকুয়া ইটা ধরবে কি যে কথা হইছে পদ্মনকে কহুছে আহো মুই না চিনি তোর পিলা কেন্ডার কে কানা কেনু গাছন যে মতে সঞ্জয় বেদন আহো মন তো বোঝাউছি আর তুই পুতলি হ্যাঁ তোর কা হ্যাঁ 500 দেব তোর কাফি কেন দিনা হবা আহো গনি গুনা জানছ কিনি আরে কেতে টঙ্কা দেশি গনি জানছ কিনি মতে বলু যে তুই পয়সা লাগি তুই কাতি লাগি ধান লাগি ইনগে আহো হবো আহো পয়সা মরে হচ্ছু তারা কে তুই না চাহলু আহো তুই তোর হিসাবে কীর্তন কর আহো তোর হিসাবে সম্বলপুরি তুই 3টা গার পলাবো আহো তুই মতে মোর দিমাগ করবার চেষ্টা উপরে না রহ না রহ আর সাংঘাতিক রে পড়ি সাংঘাতিক রে পড়বো মতে বল যে তারা বাহা গুলমলিয়া বাহা গুলমলিয়া বাহা সরকার তো চেঞ্জ হইছে আহো ই তোর তোতে আওয়ার্ড দেমু বলছম তুই যেন ভাল কীর্তনিয়া হিসাবে তুই পাবো মারধর কেনি নেও ন হো আমকু বেলা মতে খারাপ বাহা আহো মোর হিসাবে মতে বিল যদি সরকার আড়ু কিয়ে পচরাবা বেলা ভাল গাহ কিয়ে বেলা হুতমান না ধর্মী বর্তমান না ধর্ম পুরা শান্তশিষ্ট গাহ দে মার গালি কাহির সঙ্গে না হই না হয় আর ভালু বেল মাসে ওদে করু খালি কুথু তুছি সিদ না কলে বিল কমল উড়ি করে সুই দিলালু এ বাবু সুন্দর হউজু হে ফিল্ম মতে খালি বানু ছুজে ভাই মতে কা বলি পচরে জিয়া মোর বাহা কা বলছে মৃদঙ্গ শুদ্ধতা মন্ত্র কেন্ডা কেন্ডা ই জায়গা নো আমার বহেন্ডে বিল অছ হ্যাঁ তুই যদি কেন্ডা ভুল করবু ভাই হয়ে তো মুই ঠিক করি পারে হ্যাঁ মুই কেন্ডা ভুল করমি তুই হয়ে তো ঠিক করি পারু হ্যাঁ আমার বহেন্ডে যেন অছন সে বিল 5টা কা বলুছ হ্যাঁ ভগবান তাকর চলা পথরে পুষ্পবৃষ্টি করন্তু বল আনন্দে কবা হরি বল তোতে পয়সা পত্র না মারি ভাইরে মন বসিয়া হরি বল না দেলু যে এ গধ আহো তুই মহরা খাবো কি গামালকু ফের মগে পঠামি হ্যাঁ ছি হসলে বিল দেখ না বেচা মানে দুকর পড়ে রহি যাও যে এ বাবু কেন আছে বিশ্বকর্মা কথা অপূর্ব জ্ঞান সুরা সুরা সুজা জানা দেনা এ বাবু আহো কা বলবা না জানবার বলছে হ্যাঁ হ্যালো আহো যে মতে বেলা আহো তারা বাহ খারাপ বাহ খারাপ আহো
भाई हाँ कहमे आके क्या फिर अटकी थी तुम पड़मी हाँ चलबा हाँ चलबा क्या मुंह केंदा कोलाम क्या देखो खाकना फिर कहमा हाँ तुलू पंप ना लगाला तू कीर्तन हरिबोल पकाला गाहक न से वैसे वैसे तोते मुई बोलसे जइने भाई हाँ आर के जानू कि ना जानू 5-6 पद कुथी कुथा करी पार हेगला रात सकाल पाई गला हाँ पाई वाला तोर फिल्म मुई ना जानी हाँ पथर खसुची बड़ देउलू हाँ सेती हीरो होचन श्रीराम पंडा हाँ हाँ इतिर फिल्म रो प्रोड्यूसर होजु तुई तुई तोते मुई ना चिनी ए क्या बाबू हाँ तोड़ेर काम होचे चुही बात सेटा के फिर जगह बता में क्या केनु चुही बाजे गिरी से जी हाँ तू होजु हेले बेरलो ए बाबू तू एक्चुअली लाउ मुनानु रहबार कथा के सिर तेल पिटी पिटी काम उड़नु बाहर कराबे जंदा हंदा ए बाबू बात तो चेंज हबो बाबू जेते कर्म फल पुण्य लाभ मिले जेते कर्म फल पुण्य लाभ हुए कर्म फल पुण्य लाभ मिले सते कर्म फल पुण्य लाभ हुए ए बाबू हाँ। सुन सुजन करिबी तुझे गायना सुना सुना सुजाना नहीं रमाना मैं छा स्वालू जे देख बुपरा हाँ मैं छा स्वालू जे बुपरा बाबू हाँ मंतो मंथ हमर पिला मनकर संगे लागू जु बोल जे हाँ हटा लागनिया न से हटा के कसम भाव 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 प्रेम जेन जिनिस की तार माने तोरनु ना न सेटा नहीं न तन्नो हरे निजर मां बुआ लाख लाख टका खर्चा करी पाठ पढ़ाबे हाँ मोर पो डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो बोलबे बोलबे तार पो जेगरी ढाबा न गंज माज बाजे हटा काना तार मां बुआर भूलबो ए गध हाँ তুই কানা গঞ্জ মাজবো বলে পঠাইছু हाँ তুই পড়ে পঠাইছু তোর ছুয়া পড়েই না যা বলছে এটা মাস্টারর দোষ কে हाँ এ স্বাধীন না কাটু রে হেমেছা ए बाबू विषय आसबार कथा বাদ্য বজা বলছে हाँ বাদ্য পরিবেশন কর্মা कर्मा এ পিলে ओ পিলা মানেব প্রথম রে কে প্রহলারু হেলা গুরু गुरु গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু गुरुदेव महेश्वर গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম तस्मै श्री गुरवे नमः মৃদঙ্গর গুরু কে के প্রণম্যে গুরুদেব चैतन्य चंद्र পরশত মণ্ডলে भगत बंद বাজতি মৃদঙ্গ श्री सीतानाथ ভয় ভয় শ্রী तिल गुरु घात দুক্রু দুক্রু খিটা দিনে তুক্রু তুক্রু খিটা দিনে खिटाता धैया মৃদঙ্গর শুদ্ধতা মন্ত্র কেনটা केंटा কহুছে শুন सुन খাতা আনজু কি গাবাল কো মাগমে খড়ে লেখবু যা हाँ মৃদঙ্গর শুদ্ধতা মন্ত্র কেনটা केंदा যোসাং শ্রীমৎ যশোদা সুত পদ কমলে নাস্তি ভক্তি নারায়ণ नराना যোসাং মহাবীর কন্যা প্রিয় রসগুণনে নানু রক্তার সজ্ঞা रसज्ञा ধিক্তাং ধিক্তাং ধিকয়তাং কথয়তি ত্রিশতং কীর্তন ও সমৃদঙ্গ मृदंग যদি মোরটা ভুল हाँ তোর ঠিক টাকানা যে আজ্ঞা মানকু বতাবো बाबू আর পিন কুচে হউচু তোতে নহে চিনে মুই केंदा करी देखो तो भगवान পয়সা মানকু চিনা দেনি মিগা কহবে কারকা টাকেন কেন পয়সা আছে ए बाबू विषय आसबार कथा बाबू असो ए देव शिल्पी विश्वकर्मा देव शिल्पी विश्वकर्मा ए बाबू सन्नर महल गड़ीजन बाबू अरे सन्नर महल शरम लागबार कथा पटांतर गाना तुम्हें भी नहीं गोई ना बोल बोल हाँ कितोटी गामा आ गया हाँ हाँ बाबू हाँ सुन नहीं हाँ बाबू रे कितोटी का आसबार कथा हाँ केबे केमिति कहिबी कुह के उठारे प्रभु तुमे ना हो सबुठिरे तुम उपस्थिति सबुठिरे तुम बुराई प्रभु तुम करुणा प्रभु
ए बाबू के তোতে শরম লাগবার কথা বহুতবা বকুয়া এ বাবু হ্যাঁ কেবে কেমিতি কহিবি কুহ কেউটারে প্রভু কেবে কেমিতি কহিবি बाबू ए बिले हाय तोरा ना गाउचे ना जो पूछे हाय तोरा ना गाउचे मैं ना जो पूछे किनरी किनरी हाय तोरा ना गाउचे ना जो पूछे हाय तोरा ना गाउचे ना जो पूछे हाय तोर ना गाउचे ना जो पूछे गीत मन बारी होता बाबू हाय तोर ना गाउचे ना जो पूछे